Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi isti'mali alati siwaki, dari depan fi isti'mali kalimat. Kenapa isim? Mu'rab mabni. I'rabnya i'rab. Tanda jarnya dengan. Kenapa dengan kasroh? Ma'rifat nakiro. Mustaq atau jamid? Mustaq yang mana? Ikut wazan. Dari fi'il madhi. Tasrif. Istamala yastafilu istimalan wa mustamalan fawwa mustamilun wa daka mustamalun istamila tastamil mustamalun mustamalun. Fi istimali alati siwaki wa huwa kalimat. Mu'rab mabni. Kenapa mabni? Ma'rifat nakiro. Kenapa ma'rifat? Muttasil munfasil. Munfasil mahal. Kenapa mahal rofa? Kenapa jadi mubtada? Mana khabarnya? Mufrad atau ghairu mufrad? Jumlah atau siful jumlah? Kenapa siful jumlah? Kalau siful jumlah mengira-ngirakan apa? Sunani ludu'i sunani, i'rabnya i'rab. Tanda jarnya dengan. Kenapa dengan kasroh? Jamak killah jamak kasroh. Ikut wazan. Ma'rifat nakiro. Kenapa ma'rifat? Al-wudu'i kalimat. Kenapa isim? Mu'rab mabni. I'rabnya i'rab. Tanda jarnya dengan. Kenapa dengan kasroh? Ma'rifat nakiro. Kenapa ma'rifat? Kenapa i'rab jar? Min sunanil wudu'i wa yutlaku. Yutlaku kalimat. Mu'rab mabni. Kenapa mu'rab? Kenapa fil mudhari? I'rabnya i'rab. Tanda rafa'nya dengan. Kenapa dengan dhamma? Asiwaku kalimat. Kenapa isim? Mu'rab mabni. I'rabnya i'rab. Tanda rafa'nya dengan. Kenapa dengan dhamma? Ma'rifat nakiro. Kenapa ma'rifat? Kenapa i'rab rafa'? Alama. Ayudon kenapa nasab? Alama ma kalimat. Kenapa isim? Mu'rab mabni. Kenapa mabni? Ma'rifat nakiro. Kenapa ma'rifat? Umum atau khusus? Berakal atau tidak? Setiap isim mausul pasti mempunyai. Mana silahnya? Mana aidnya? Silanya jumlah atau siful jumlah? Yustaku. Jumlah apa? Bihi kalimat. Mu'rab mabni. Kenapa mabni? Ma'rifat nakiro. Kenapa ma'rifat? Muttasil munfasil. Muttasil mahal apa? Kenapa mahal jar? Kenapa haknya berakat kasroh? Min arokin kenapa jar? Wa nahwi kenapa jar? Wasiwaku kenapa rofa? Mana khabarnya? Mustabun kalimat. Kenapa isim? Mu'rab mabni. I'rabnya i'rab. Tanda rafa'nya dengan. Kenapa dengan dhamma? Ma'rifat atau nakiro? Mustaq atau jamid? Mustaq yang mana? Isim maf'ul. Fi kulli halin. Halin kenapa jar? Yukrahu. Maklum atau majhul? Mana naibul fa'ilnya? Disimpan. Tanzihan kalimat. Kenapa isim? Mu'rab mabni. I'rabnya i'rab. Tanda nasabnya dengan. Kenapa dengan fathah? Ma'rifat nakiro. Mustaq jamid. Mustaq yang mana? Apa wazannya? Apa fi'il madhinya? Nazzaha. Nazzaha tasrif. Yunazzihu tanzihan tanzihatan tanzahan inzahan munazzahan fawwa munazzihun wa daka munazzahun nazzilan munazzihu munazzah
illa ba'da zawali lis-shaimi fardhan aw naflan wa tazulu kalimat mu'rab mabni. Kenapa mu'rab? Kenapa fi'il mudhari? Kenapa huruf mudharanya fathah? I'rabnya i'rab. Kenapa i'rab rafa? Tanda rafanya dengan. Kenapa dengan dhamma? Al-karahatu kalimat. Kenapa isim? Mu'rab mabni. I'rabnya i'rab. Tanda rafanya dengan. Kenapa dengan dhamma? Ma'rifat nakirah. Kenapa ma'rifat? Kenapa i'rab rafa? Fa'il dari wa tazulul karah. Biwurubi syamsi ikhtaro kalimat mu'rab mabni. Kenapa mabni? Mabninya mabni. Kenapa nih fathah? Mujarrad atau mazid? Mazid berapa? Apa tambahannya? Hamzah dan wahtaro an-Nawawi kalimat. Kenapa isim? Mu'rab mabni. I'rabnya i'rab. Tanda rafanya dengan. Kenapa dengan dhamma? Ma'rifat nakirah. Kenapa ma'rifat? Mustaq jamid. Mustaq yang mana? Isim nasab. Kenapa rafa? Ikhtaro mutadi atau lazim? Binasi atau bighairihi? Mana maf'ul bihnya? Al-karahati kenapa jar? Mutlaqun. Terus mari jirah. Wa huwa kalimat mu'rab mabni. Kenapa mabni? Ma'rifat nakirah. Kenapa ma'rifat? Muttasil munfasil. Munfasil mahal apa? Kenapa mahal rafa? Kenapa jadi mutada? Apa wakilnya? Asiwaku kenapa rafa? Kenapa jadi badal? Fi salasati mawadi'a kalimat mu'rab mabni. I'rabnya i'rab. Tanda jarnya dengan. Kenapa dengan fathah? Ilat 1, ilat 2. Apa ilatnya? Ikut wazan. Kenapa i'rab jar? Kenapa jadi mudhaf ilaih? Terletak setelah adat mufrad. Asyaddu kalimat mu'rab mabni. I'rabnya i'rab. Tanda rafanya dengan. Kenapa dengan dhamma? Ilat 1, ilat 2. Apa ilatnya? Ma'rifat nakirah. Mustaq jamid. Mustaq yang mana? Ikut wazan. Af'alu. Kenapa i'rab rafa? Khabar dari istibaban kalimat. Kenapa isim? Mu'rab mabni. I'rabnya i'rab. Tanda nasabnya dengan. Kenapa dengan fathah? Ma'rifat nakirah. Mustaq jamid. Mustaq yang mana? Ikut wazan. Kenapa i'rab nasab? Kenapa jadi tamyiz? Terletak setelah isim min ghairiha ya. Ahaduhu kalimat mu'rab mabni. I'rabnya i'rab. Tanda rafanya dengan. Kenapa dengan dhamma? Ma'rifat nakirah. Kenapa ma'rifat? Kenapa i'rab rafa? Kenapa jadi mutada? Ahaduha inda taghayyuril fami. Mana khabarnya ahaduha? Mufrad atau ghairu mufrad? Jumlah atau siful jumlah? Kalau siful jumlah mengira-ngirakan apa? Inda taghayyuri kalimat.
Mu'rab mabni. I'rabnya i'rab. Tahu gak Yuri? I'rabnya i'rab. Tanda jarnya dengan. Kenapa dengan kasroh? Ma'rifat nakiro. Kenapa ma'rifat? Mustaq jamid. Mustaq yang mana? Ikut wazan. Dari fi'il madhi. Tasrif.